Danas ću pripremati klasičan balkanski roštilj sa 9 vrsta mesa. Ovdje imamo pileća krila, juneće pljeskavice, ćevape, kobasice sa sirom, teleće ražnjiće, teleće kotlete, šiš ćevap, suđukice, juneći odrezak i pljeskavice sa sirom i suhim mesom. Roštilj će nam brzo biti spreman, tako da možemo da počnemo sa pripremom. Prije nego što bukovače posolim, prvo ću ih malo posuti maslinovim uljem. Teleće kotlete ću marinirati sa maslinovim uljem i bijelim lukom. Prvo ću na dasku staviti malo ulja, malo soli, pa zatim bijeli luk i onda stavljam preko kotlete i ponovim postupak za ostala 3. Teletinu mariniranu na ovaj način je poželjno ostaviti par sati, a u našem slučaju će 30 minuta biti dovoljno. Teleće ražnjiće ću samo posoliti. Juneći odrezak isto tako. Sad ćemo pripremiti začine za pileća krila. U avan ću dodati malo crnog bibera. Dvije sušene čili paprike. Još malo soli. Malo crvene mljevene paprike. Kako bi se začini bolje zalijepili, posuću pileća krila malo uljem.
Zatim ću pripremiti gljive. Samo ću otkinuti pačur. Žar je skoro spreman, postavit ću rešetku, morat ćemo sačekati još malo, a sad ćemo izmjeriti temperaturu. Skoro 300 stepeni Celzijusa. Sačekat ćemo još par minuta i počinjemo sa pečenjem. Šiš je spreman. Suđukice isto. Teleći ražnjići su spremni. Krila su spremna.
Rekao bih da sam otvorio sezonu roštilja, ali naša sezona se nikad nije ni završila. Mi idemo ovo brzo sad pojest dok se nije u potpunosti ohladilo i vidimo se u sljedećem videu.